hari o човека на кај клан валесте по мизан, па амарела че буча, пирига амарела че бученджи. Те моли Аллах субханаху ва таала, Allah azza wa jal, te vola men sa zadovoljno, te dola men uspeh, te uspitere sađiku, lesko zadovoljstvo, Allahumma amin, ja rabbil alamin. Se uistinu kaja dunjaja si prolazno than. Sa sabilano hadith, e pengameresu sallallahu alaihi wa sallam, penda o pengameresu sallam, inne dunja melune ma fiha, o dunjaluku si prokleto, a jarmandino, subhanallah. Taj sasu si peleste, melune ma fiha, sasu si peleste isto si jarmandino, taj prokleto. Illa zikrillah. Na penalo zikr. Samo zikr na, o zikr Allah es. Taj vibuča kaj panglo ko zikr. O zikr, taj duito ko vaso panglo ko zikr. Panglo ko zikr o ibadeti. O pokornost. O pačaj pej, dar, kamli pej. Allah es alese dinea. Taj bi over buča sa. So panglo ko zikr. Taj penalo trito buči penalo أو عالما وعالما أو متعلما. Taj jangle manush, taj kolakaj rodin jangli pe. Molim Allah subhanahu wa ta'ala, kaj methej tu men, sam katar kolakaj avilam, te koristija men, katar amaro pral, sabi Allah bire sedalet hedijale jangli pe, taj te la lestar kul jangli pe, Sau kaçola min cihayri ya cive, tay tahara, kana kiklan Allah subhanahu wa ta'ala cive kani kavol, yevme la yenfu malun ve la benun. Kani kavol katro korist, aso mali, aso porod. Aşundamo hem çaçipe dünyayako, sofendamen jo Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kao hadisi sahih, verodostojno zuralo hadis, se molim Allah subhanahu wa ta'ala da stalko hadis tana namare i leta namaru života. Te ne obrati bud bari pažnja, kal dunjalu koset haj, lesela čimase. Te si prolazno. Te si prokleto sam prindao Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, jedino nakala trimbu čekaj džindam. I kaj te na Allah više vreme me se emče čimase tu bi se nam odavno te pošmina, ama kadar Allah je odlučio, amen planiri, Allah je odlučio. Ana Allah so vas i srca i odluka srca o rezultatu. Lestravo. A men kao otpušnikava predavanje, kao seminarija, kao bešipe, amaro, hemma je lače Allaveha, Allavenca, ako vas je o Kurani Kerim, Allah je so govor, pa inša Allah ta'ala, kada od han, Ismailete, volte, proučila među kanči katare, Allah je so kitab. Najsme televiča. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا
إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما شيخ لا مو شيخ شوي زرجة Este listo, Zorce, nu te mec. Avete te mec. Dai canci. De mai. استغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس النيام تدخلوا الجنة بسلام. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثم أما بعد حمد الله سبحانه وتعالى صلوات هم سلامي بأمر منغو رسول محمد صلى الله عليه وسلم بلسي племенит هم частно породица أهل البيت بلسي مال الصحابة تابعين وأتباع تابعين هم بساكو إنساني كوا إسكرنو تشاتشمان سيدي لجيكو يوم القيامة اللهم آمين مولي الله سبحانه وتعالى الله جل شانه تشرا من كتر كوا سولنجا حرام وراكوسلا سولنجي التوبة قبول چردا من سوسيلن تزادو ولنو عزاتم هنو رسول صلى الله عليه وسلم كو حديثي أنزل ناس على منازلهم دائما نوشن او كتين غوتان كي заслужен Пак името ми ќе захвалиман со акардема какава дружење или семинари. Те дружија мен Аллах се книга са ему сунет Ресулеско салаллаху алейхи ва салем. Им те дружија мен команџипе сарпхара. Аз чачима се акате можда не споисадамено која не са посебно родбинска веза, али споисадамено која со сидинуллах, Аллах изгодини. Ема као манџипи може да си бут мај баро него према и веза родбинска. Ем кана год као ли исправно, джансо ко Аллах субханаху ва таала као бут мај манго о амели, ем бут мај прихватимо. Па молио Аллах субханаху ва таала, Аллах те нам скратила мен, котара каја награда. А затим захалиман е пралеса ги месец ова кардама, еме одборе се катеки џамија, ем тумиџе сарџемати, الله جل شانه تنقادلت منهم تسبوين تما رجاله اللهم آمين يا رب العالمين Zatim prelaren kada će se Allah subhanahu wa ta'ala odgojila men kroz o Kur'ani. Hem kao odgoja karupe imani. Hem nijek buči našti insani si tau kabuli hem priznajimi. Hem nijek buči andral naštil te pokrenil insano sa tau pokretači ko bilo soste ako najli ispravno imani. Hem zboga kalisto Allah subhanahu wa ta'ala akharol ja ejuhalladina amenu. Ottu men kola pača. Pa dakle, najsa pinđardo sar tevhid, nego čitavo Kur'ani si ko imani. Pa fino bi Allah sa te dikasu si ko imani im te spoznaji o imani. Jer sa gasao ako onaj ispravno ko insani, onda svako je koje esko amili naštitalo ispravno. Hem zbog koleste manuša im podelisale da so se frakcije, hem zbog koleste manuša da isto promeni sade, kada su u pitanju o šerijati, hem o način sar Allah subhanahu wa ta'ala objavi sada minđe, dakle, ti izvrši naredbe su Allah naredi sada, pa dikaj manuša promeni sade. Etamuruna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd. Zar ka naredin ili odnosno ka pačan kojeg deo knjigako, a ka mučeno dito deo knjigako. Pa dakle, neminovno svi su amen morate pinđara kada su pitanja kao imani. Ali prvo, teđa ki definicija. Neko kana piulica pučoltut. Mata kao samo dersite šunen. Ako šaj telen slobodno negde pison da bi ta čoltu neđe. A kada nekoj toliki ulicem pučoltu sosi kova imani. Pa imani si te pa čakalaj. Nenemo to manđe objasnim manđe, so znači pe definicija imani si. Pa kačo? A zamisli pin da beš ko ibadeti. Deš berš. Niđa ni sad te objasnim. A tu menđa ena angune muslimaja kelende najsa ođange pe sama gyate keli lake knjigi tako dalje te bešo. Na nego ođange pe sarinđe sakate. On smatri sade ođange pe dakle su si farzi svako minese mumikan će morate si čo. Ема, сите која месела pre nego su kapućne. Da li se amen opravdanje za kao neznanje? Da li se amen opravdanje kao Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahi ne amen opravdanje. Opravdanje najokore ka sile konekcija džamijenca, imamenca, konekcija internetesa, knjigenca su oživil, dakle, maškari zajednica i civilizacija, sar ga save manuše najle opravdanje. A mera kanaka te odmah smatri su si ke osnovne buča. Wallahi, me smatri su si im oklade bare buča.
Jer akana min siamin dosta konekcija sa ebare mesele ander kodini. Hem sar obično džemati džanin da hem kola mesele tečitin. Pa dakle koja iziskuju so kava više odgovorno prema akava. A opravdanje sve okole su niži veliki civilizacija. Najrekonekcija manušenca, najrekonekcija knjigenca, džamijasa i tako dalje. Sarga sa o manuš, onda Allah subhanahu wa ta'ala leka mu čovjek bi prirodna fitra koja man qiyam. A duka men, wallahi najmen opravdanje. Pa dakle, kada bi neko počula kod definicija ima, ne se so značipe, pa značipe potvrda. Te potvrdi kaj si je gospodar, je Allah subhanahu wa ta'ala. Ithbat. Samare penin ispatu. Tamam? Ithbat značipe potvrda. Hem dikaka te odmah te uključi kuransko ajeti, so Jusufe se pral dželeke podado Jakub. Jer ono koja su čerde odelo prema o Jusuf alaih salatu wasalam, on man gdje te potvrdino kvako ko Jakub alaih salatu wasalam. So pendele se, dakle ki suretu Jusuf, od šertatu kuransko ajeti, Ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin. Ma anta bi mu'minin lana. A tu naka potvrdi akava. Odnosno naka pača. Walau kunna sadiqin, iako čačipe vačaratuće. Odnosno najsaka čačipe nego so Jusuf alaih salatu wasalam čudele ko bunareni halali orovni i tako dalje. Džareni istorija katru Jusuf alaih salatu wasalam. Ali ona kad te kao potvrdine sar ithbat. Dakle, sar ithbat. Ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin. A tu naka pačamin iako čačipe vačara. Endikakawa imani, Allah subhanahu wa ta'ala ko Kur'ani spominje ohtošul taj dešijek droma. 811 puta. Spominje sar imani, sar ithbat. Hem stvorime sam zboga kawa imani. Te pa čak Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Niso se ni stvori sa demi džinanim ni sai osiman tevorin. Ahlul tefsir penen an yuwahidun Allah subhanahu wa ta'ala. Ti te svedočin i jednoća u ekipe Allahsku subhanahu wa ta'ala. Hem di kakate سيعملوا كذا ديفينيسيا كتر إيماني. الإيمان في اصطلاح التصديق الجازم بكل ما أخبر به الله سبحانه وتعالى ورسوله مع الإقرار والطمأنينة والقبول والانقياد له. كبرودي إيماني dakle ko sa sočerdamen haberi Allah subhanahu wa ta'ala. O insani te potvrdil sa akava sočerdamen haberi Allah azza wa jal. Kotere naredbe, kotere zabrane, kotere koja su Allah naredi sadami, je pičibe Resulesi sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, imani, dakle, ta olamen, odnosno te potvrdi sa o koja su Allah čerdamen haberi. Hem o Resuli sallallahu alaihi wa sallam su čerdamen haberi. Pazi, Sara, kad te morate te objasnija kao. Sosa, potvrda sa. Ithbat, morate potvrdi akava. Odujte so, ubeđenje. Morate otut kao ubeđenje. Ako ma najman ubeđenje su Allah ka nagradilma za o namazi, za o zekijati, za o posti, za so ka učio u Kur'ani. Pazi, so se manušana i dosta su učinu u Kur'ani. Pa on kada objavena ubedime, so i nagrada bi šo posebno ko Kur'ani, on ne objavena džahila ko Kur'ani. Jer me kana ova ubedimo ke ne sa ibući primjer, me se makana ubedimo su sja kao zlatomopaj. Wallahi me se ubedimo im posebno cenivne. Tamam? Ali manuša koja su najubedimi, onda sargasave nije osetin obaveznost prema određenim bučasu Allah subhanahu wa ta'ala naredi sadameće. Pa dakle, sa i potvrda, sa ubeđenje, kabuli morate čere sakva, te prihvati. Znači kabules morate prihvati. Još te pokorijamen koja kava. Pokoravanje. A kao posebno inša Allah ta'ala ko pokoravanje je gdje kotar o iblisi sarvovnju koristi selo kotar koja piro imani. Hem sa kao govor spominju pe kaj? Spominju pe dakle ko kitabi
Sadim al-Maslul li Ibn Taymiyyah. Келеско китаби спомнju пе кава гор, хем спомнju пе ко Имани al-Awsat, исто ко Ibn Taymiyyah рахимахуллах, хем спомнju пе ко тефсире кана Шейх Усеймин рахимахуллах, тефсири сада и сурату Шуара. Спомни сада исто кава гор. Хем дика и суштина котар акава имани, ој авол ко говор хем ко амели о имани. Таман? Хем дика кана кате и подела кале имани си. Исламско лема са објасни садаменџе и подела кале имани си. А кава фино си те памтин. Ако написам ко телефон. Опрво, قول لسان والقلب. O govor e manushesta dake kichip hem kotaresko kalbi. O prvo, avo ke soste o imani, o govor kotari chip, hem o govor kotaro kalbi. Pazi, je sjamen govor, hem sjamen ameli, to jeste i radnja. Naštip tavol isto saro govor, sari i radnja. Jer kad te podelil po imani dake hem ko govor, hem ki radnja. Pa bud si fino kao te džana odmah te podeli sarajem, te razlikuji kakava. Oprvo so sjamen, dakle o govor ke čip hem ko kalbi. Oduito amel, odnosno i radnja ili radnje ko govor hem ko kalbi. Jer sjamen i radnja kotor amari čip, odnosno i radnja kotor amari čip, hem sjamen i radnja kotor amaro kalbi, hem sjamen o ameli bil džavarih. Što znači pa kao bil džavarih? Telesno, odnosno trupesa. Te pojasnija kala. Oprvo, kaulul kalbi, o govor e kalbesko. Te potvrdi kalbesa su postil samo jek jedinstveno dol koja zaslužil samo ne si badeti tečere. Kate ko kalbi. Jer insani šajte prihvatilo islami. Šajte primilo islami, šajte ilpe ko islami. Ама ако нај о имани андрека теку калби, ако е исклучува овол само котра Аллах субхану ва таала, онда нај која прави потврда имани си. Jer pravo imani si ka potvrdili to andraka teku kalbi. Jer se men hadisi, kod Rasuli sallallahu alaihi sallam, sobheno, inna Allaha la yanzuru ila suverikum wala ila ajsadikum. Čačima se Allahi nidi čul ke tumare muja. Da li sam tu parno, kao, žuto, nebitno. Wala ila ajsadikum. Niti ke tumare trupora. Da li si tu zuralo trupi, slabašno i tako dalje. Walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Ali Allahi peno, čačima se di čul ke tumaro kulubikum, ke tumare kalbora, odnosno ke tumaro srce, wa a'malikum him tumaro ameli. Pa dakle, nebitno si i gradnja i manuše si sarvovi si gradimo ili sa izgledil. Bud si bitno Andrej koja i unutrina e manuše si. Jer sa se opena mare, pa bitno se me akatita čisto. A i čistoća inđao samo prema i pozitivne buča. Onda dikani su se najsam ko namazi. Ako sam nakate čisto, so se onda ne uči u Kur'ani. So se ni i čaretut ke naredbe su Allah i naredi sada. So se ni durokotari zabrane su Allah i zabrani sada. So se onda čeren nered maškar od džematem i džamija. So se čeren nered maškar umeti Resulesko sallallahu alaihi wa sallam. So se njakare bil ma'ruf ko naređenje, dakle, si kadamino Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khairu ummeti ukhrijat li nas. To mensen omajalo ću umeti o narodu koja je kilo maškarin saja. Ta'muruna bil ma'ruf, naredin kola čipe, wa tanhauna anil munker, hem duravin kotro bila čipe. Pa dakle, o govor kotara maro kalbija koja si i potvrda, ithbat, te potvrdija kao imani. Hem so još uverenje, odnosno ubeđenje ta volana. Jer me ako najsem ubedimo akate, džabe čerav ki manština. Me prvo trebuta ovo ubedimo akate kemo kalbi. So postojili jek jedinstveno do. Hem kada spoznajem ko si muro gospodari. Hem ko način sar me trebute obratima mure gospodare se.
Хем коначен сар Аллах си задоволно мандро кога те прифатил, ако не се му убедимо ко сакава, онда мандже сакава сабадија. Jer самим Кур'ански ајети која описила менџе о јаумал қијама. Allah Azza wa Jal penu وَقَدِمْنَا إِلَىٰ عَمِلُ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Amin ko јаумал қијаме ка представененџе о амели која черде. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, али ка претвориле ки прашина. Ахлу тефсир објаснина ка насоси кава هَبَاءً مَنْثُورًا. هَبَاءً مَنْثُورًا пенен со милаекана о камчала олку тари пенџера. Андре кочер. Ама очер си чисто. Хем тудиче окола природне честице Андре кочер со летин, со лебдин, ама када би покуши са течидини нашти са течиде. Јер кога си природно нашти течиде акала честице. Хем пенен هَبَاءً مَنْثُورًا сјакава. Замисли саргасово инсани пинда бешоар дешоде веќе Аллах динале изините живил кодини, хем муосар акагате. Замисли сакава кога јаумал қијама претвори пеки прашина. Сосе. Због о убеđenje кога најсе о јақини. О јақини je шај о инсаните чео не са мизерне буча. Буцитне буча. Ама ако силе убеđenje барука Аллах Азza wa Jal, онда саргасово као бут наградимо. А шај инсаните чео бут икс не са буча баре, а шај у себе пидаим линго те казнилпе. О инсани шај таулем да казнимо кодини ако нешто убацил о која со Аллах и најлеса задоволно, више казна са него которо алкохол, па дроге, па коцка им зинолукора. Со се споминува тоа. Јер ако алкова чел зинолуко, алкохол и тако дали, во челола кала баре харамора. Ако и рисала Аллах, се Аллах и као простиле се. Во се итала Аллахиско ираде, мешија, воља. Инша адзабаху, ако Аллах има га те казни, ка казни, во инша гафара леху, ако могла Аллах и то простили се, ка простили се, ако вири се. Ама као во си убедимо и новотарија обидати убеđenje која ле силе се овси исправна. Ем саргасао казни. Па даке, сар со пендам, најмено каја и слободно воља кодини ка нас у питању прописа Аллаху субхану ва таала. Мора та уламе само која се мијане ва таана. Шо најм покоријаме. Најмем право те расправијаме ко таракова со Аллах и джелле шануху нареди садамеđ. Хем даке со пенам каулул калб, та ули потврда уверење, односно убеđenje, хем те аволамен о имани, о почајпеко сакава. Самен а каулу лисан, односно о говор кичиб. Ако си о инсаните изговорило шахадети. Ашхаду ан ла илаха илаллах. Хема катеко шахадети самен о која со си и негација, хем и потврда. Палјава ки потврда. Акава ашхаду сведочи ен кај најдаке истинско која достојанствено дол те обожилпе илаллах. Ашхаду ен ла. Ема катеки арапски чипка на манџите негири, односно негација те чуде коса, ке негативност, онда користилпе ла. Значи сар негација. Ашхаду ен ла илахе, сведочив кај најистинско право, дакле одолу колку заслужил само леси бадетите те упутилпе, дакле сведочив кај највердол осим Аллахи. Ема кате осим илаллах, акава илла си ифбат, потврди. Па прво си тут и негација. Која чуде ширкора, тагутора и тако дали. Спомним пе котаро шекова спомни сада, кога се питајам ко тагут, ат-тагуту куллу ма убида мин дунилlah. О тагуци сар со обожил пе мимо Аллах субханаху ва таала. Па некој шај те обожил, околајки порен со дикален, чисто јасно, ама ред дичимас, односно јаченца. Тагут и шај таола исто ме те мангамо вордон. Више котар му родини. Те мангаме чавен, те мангаве мочер. Со чачимасе, де се пекао машкарјаменте.
Illa Allah, hema kati dikha ithbat su potvrdi osim o Allahi subhanahu wa ta'ala odvoji sardamne, čerdamne ispatu subhanamen. Pa dakle, qawlu lisan, o govor kutari amari čipsi, ti izgovorio šehadeti, hem kabuli tečera sa okova su iziskuil akala la fora ashhadu an la ilaha illa Allah. Kabuli mora tečeri sa akala. So iziskuil. So rodol tutar akala la fora ti ispuni. Seamen o ameli e kalbesko. Која се која амели? Шејте пучавтумен. Мата го кала само дерсите шунен, го буци битон то клучинте мен Андри. То користијамен ко така. Амели калбеско. Која се амели калбеско? Кој шејте очел било со нешто? Амели и радња и калбеси. Сај бутума каде не е калбес. Па се амели калбеси бут, ја која? Куран. А? Сјамене, која со си главно и битно, која зависил самаро амели дали као кабули, која леазе. А? Кој до нијети? О нијети? Исправно. О нијети. И Расули салаллаху алейхи ва саллем сопено, а није ха хуна. О нијети сјамена кати. Хем ишарети черда пире васте са према пиро калбе. А није ха хуна. O niyeti siyakate penu. Hem dakle, o ameli je kalbesko ako si o niyeti. O niyeti odnosno i namera e manušesi. Hem dikha kate but manuša kada su pitani o niyeti i dalje ačola me okova so mora svako niyeti amin te objasni Allah subhanahu wa ta'ala. Alaikum salam. Pa zbog korista široke amari fure, kada manđim teče ne sa određenu ameli, odnosno prvo, na primjer namazi, sopeno, bismillah, čeram nitite klanji podne namazi, ili sarim kotari kibla, panilem pala kava imam, Allahu akbar. Ne, kava najispravno. Ne mora men Allah subhanahu wa ta'ala te objasni. Primjer, kada bi pučesa kare manuše, so manđite čere, pa mangav namazite. Kada si i namera so me namiri, primjer, sari insani koja džalte, примерте му даровника, пример само, не морате тоа као тачно, лајте рачон нека. Дали ево пено бисмила, чарав нијети, те джав, на него директно заврши прибуче, која со сил. Јер која са леси намера андрал која акате и чардале. Разуми? Остим сар сопени исламско улема мустахаб, таке пожелно сита вола мена кава اللهم لبيك حجا يا الله چرا ونيت چرا وحج اللهم لبيك عمره يا الله چرا ونيت چرا عمره hem mustahab si dakle ko Ramazani. Kada 3 slučajeva samo mora dakle ko govor ti izgovori. Ako klaja verana, samo tu bešim razmislim. Neko kada bi počuo tu somanđite će, pa mangapte džatela, avdezi u Kur'anite uči i tako dalje. Dakle, ameli e kalbesko, koja si amen Andrej? O nijeti. So si još? Iskrenost. O iskrenost, sa su openen ulema, a'zamul a'mal, a'malul qulub. Najbaro ameli, si ameli, e kalbesko. Hem kogod, wallahi, čisti sada o ameli, kati Andrej ko kalbi, ki vanština kao čistomo, lesi radnja. Pa dakle, o prvo su sjamen o ameli ko kalbi, sjamen o nijeti i namere manušesi, o iskrenost, o ljubav, al-inqiyad, o predanost Allah subhanahu wa ta'ala, o pouzdanje, tawakkul ko Allahi azza wa jal. Hem još je vera. A zatim sjamen o ameli et šibako, hem ameli trupesko. O ameli šibako ko si? O ameli ko taramari čib. Šalite vačernjeg. A? Ja? Taman još? Pa zar najli o zikri? Zar najli uči pe Kur'anesko? Taman?
Zar najli amari dova, koja će Allah Isu subhanahu wa ta'ala. Zar najli o istighfari, koja roda mari čibasa. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ونوح عليه الصلاة والسلام. يمكن وتشردم من أردوس استغفروا ربكم. ورد استغفاري كتمارو gospodari. إنه كان غفارا. تشما سوسو كوسو بروستيو. ورزultati sosi. يرسل السماء عليكم مدرارا. كبيشهلوتو منجو أبيلاتو برشان. بريتشتيا برشان. ويمددكم بالأموال. كبوموجوتو من كتمارو مالي. والبنين هم كتماري تشاوي. ويجعل لكم جنات هم كدلت من إبارشاوي ويجعل لكم أنهار هم كدلت من إلينا تو يست إريكي ساسيا كوا كتر استغفاري هم بنين علماء كته كوا قرآن سكويتي سو الله يسبومي سادا وكوكو منجول باربالي بي يا الله يبنون كبو موجود من كتمارو مالي نكردو استغفاري ثم يبوت استغفاري الله سبحانه وتعالى والبنين كبو موجود من كتماري تشاوي ما كاري سنيما غاميكاس te povredio. Ali islamsko lema sarpenino koliko snajle evladora, neka rodo sunna i budi istighfari ko Allah azza wa jalla. Jer možda sine sa harami su sprečile. To rodi istighfar, Allah je čistil. Jer u istighfar se ukore manušese, odnosno haramora se ukore manušese kola sprečinle. Sada subhanahu wa lema, mislim kaj si katra Hasan al-Basri, ako ni pogrešim, subhanahu Джампено от Allah iskorobi. Kana god ka pogreši, dakle ne sa harami su kačere, Allah je kalul tutar oberičeti agachik so devrednil kova harami. Oberičeti kaj vladi, oberičeti Andre Komari, oberičeti kotro sasipe, oberičeti kotro razume dinesko, oberičeti ko dini i tako dalje, ko imani, ko sa. So devrednil Allah je kalul ka oberičeti. Možda men koja ni dika. Ali dovoljno si Wallahi manušese telo Allah berečeti tana osetil o rahatluk Andreko namazi. Tana osetilo koja smirenost, spokojnost Andreko namazi. Dovoljno si akava manušese. Pa dakle, sada subhanam, omeri, dakle, čibak hem trupesko sosi učenje Kur'ana o zikri i dova o istighfari. Hem trupesko bil javarih, dakle o trupi, koja si li si radnja, pa zar najli se džedava, sopere Allah subhanahu wa ta'ala ki se džedava, zar najli teđa ki džamija, zar najli o ruku i o qiyami, pa teđa ko hađi, teđa ki džamija, so si spominjao kao Andre ko imani. Seman hadisi ko Resuli sallallahu alaihi wa sallam sopenu, kana kad ičene manuše su džal ki džamija, fashhad lahu bil iman, svedočin lese ko imani. Jer kada ne bi Allah imani, oni bi džala ki džamija, bi džala ki kafana. Lesile imani pa gati džal ki džamija. Jer kada ne bi Allah imani, onda ne bi Allah ki džamija. Ne znam da li su vreme namazesko ili te nastavi. Dobro, kao 5 minuta ki iskoristim i kad završija kao posle, a ja sam samo i definicija imani si. После сјамен још авер дуи дерсора, а која се о начин сар о имани ојачил, хом ослабил. Која се дуи посебна дерсора. А која се само дефиниција котаро о дерс. Хем Абдурахман ибн Насир ес-Саади, пинџарду учењако. Силе реско тефсири посебно, а кардупе ес-Саади. Сар со сјамен о тефсири котаро имам Куртуби, овси котари Кордоба, a живее су in Шпанија, Кордоба, а каси о имам Саади лесија бутла чопин џардо тефсири, катро Корани. Хемлеско говор сопхено о имани си потврđivање потпуно кабули са со Аллах субханаху ва таала хема посланик алейхи салату ва салам нареди сарде. Тамам? Те пачалпе ке која соси al-Zahiru. Со значи бе Захир? Ки окоја со дечопе јаченца, ки ванштина. Wal batinu hemo која со си Андре ки нутрина. Сватина као говор. Хем самен о говор котаро о шейх Усаймин рахимахуллах, хем котаро чењакора, со пенен al-imanu qawlu bilisan. O imani сите изговориле
чибаса. Dakle, ki čib. والإعتقاد بالجنان te potvrdile kalbesa, والعمل بالجوارح هم te prezentirale trupesa. Tamam? الإيمان يزيد o imani ojačil, والينقص هم o imani oslabil. يزيد في طاعة الله ojačil ko pokornost prema Allahi, وينقص في المعاصي a oslabil ke harama, ko nepokornost prema Allahi subhanahu wa ta'ala. Hen spominjao Allah subhanahu wa ta'ala ki suratul Kahf, ko šol taj dešto ajeti, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. Ako anadil peso caresol pe pire gospodare sa kojo man qiyama, فليعمل عملا صالحا. Onda neka čerol sa 100 ameli. Bizo širk, bizo bidat i bizo notarija. Ispravno ameli. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Hemmate čerol širk, dakle kotore stvorenja pire gospodare se. Ali istighatha, to rode pomoći, kotoro mulo, te autut primjer vasila, maškartu te maškar Allah i neka ste ču, kada su pitanje ibadeti, i tako dalje. Pa molja Allah subhanahu wa ta'ala, Allah i jelle šanuhu, to amin sa zadovoljno, ima kao govor tawal, amin ja naprotiv, amin da ja rabbil alamin, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Dakle, kao amin odujtajmo trito dersi, sad su spomni sadamo govor, o imani, spomni sadami definicija, spomni sadama sostesi o imani, sama vilama kanalku govor o imani se ojačil, hem se oslabil. To objasnijemo kao dvi delora, inša Allah ta'ala, pa nadimam se ka završetka van dersi. Mislim su se vreme namazenska. Amin, ja rabbi. Ojako.